Tung 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 sahur. Sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar Sahur. seperti Sahur. bentukan. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta.
Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung tung 10, 9, 8, Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. sahur. Tung 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 sahur. Tung tung Makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya. Hi, serem banget. tung tung Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. tung tung Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. tung sahur. Tung 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 tung.
Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 10, tung 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem Tung banget. tung 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 sahur. Kentungan. Ta 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 ta. Tung sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung 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 tung